पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। भुट्टो! और याद करो कि उसको कैसे हमने दूध में से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तख्ते जाती उम्रा की बादशाह खत्म करने के लिए। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, ये थी वो सरप्राइज़ जिसके लिए हम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, या शायद नहीं कर रहे थे, कुछ लोग तो कर रहे होंगे। सरप्राइज़ ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट में दाखिल होंगे, क्योंकि आखिरकार ये बातें पहले भी होती रही हैं। सरप्राइज़ ये है, और आप कह सकते हैं कि एक नीम सरप्राइज़ है, कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके वालिद भी पार्लियामेंट में दाखिल होंगे। ज़रदारी साहब अज़रा फजल पिछो की सीट NA 213 से बाई इलेक्शन लड़ेंगे, एटलीस्ट ऐलान यही किया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अयाज सुमरो साहब की सीट, लड़काना की सीट, NA 204 से इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसकी पाकिस्तान की सियासत पर इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी पॉजिटिव नोट से स्टार्ट कर लें, अगर इजाज़त हो। नहीं तो ये पाकिस्तान की सियासत पे असर, क्या नेगेटिव बात होगी, वो भी तो पॉजिटिव ही होगी। वेल शायद हो शायद ना हो, लेकिन अलग बात है। मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में दाखिल होना, मेरे हिसाब से इसमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। जी हाँ। पहली बात तो ये कि मैं आज सोच रहा था जब इन्होंने ये ऐलान किया कि 1970 के जो पहले आम इंतखाबात थे वहाँ से लेके और 2013 के इलेक्शन तक, अगर भुट्टो फैमिली को देखा जाए तो 5 लोग पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा साहब, मुर्तज़ा भुट्टो साहब, और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस लाइन से। और अगर ज़रदारी फैमिली को देखा जाए तो 4 लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में रहे। हाकिम अली ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, अज़रा पेचोहो, फरियाल तालपुर। अच्छा, तो और दोनों फैमिलीज़ को कंबाइन कर लिया जाए तो 9 लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के मेंबर रहे हैं। सिग्निफिकेंट बात यह है कि आखिरी दफ़ा जो रूलिंग फैमिली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उस वक्त तो ज़ाहिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 97 में लीड कर रही थी, तो 97 में बीबी एज अ चेयरपर्सन कायद अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन थी। 97 के बाद से जो रूलिंग फैमिली थी पार्टी की, उसमें से किसी को मौका आज तक नहीं मिला। हमेशा जो है कभी मखदूम अमीन फ़हीम और अब जो है खुर्शीद शाह रहे। और ये जो अब पहली बार 2000 मतलब कितने साल हो गए, ये 16, 17, 18, 19 साल के बाद डायरेक्ट कोई आदमी जो लीडर है, पार्टी का भी लीडर है और वो असम्बली में भी जाएगा। कोई सदर ममलिकत पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा नहीं कि वो 5 साल सदर रहा हो और उसके बाद वो मेंबर पार्लियामेंट भी बन गया हो। तो ये पहली मिसाल होगी कि कोई साबिक सदर ममलिकत दोबारा नेशनल असम्बली का मेंबर बने। अच्छा, आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, इनको हर तरह का तजर्बा है। मसलन ये MNA भी रह चुके हैं, ये सेनेटर भी रह चुके हैं, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये मिनिस्ट्री भी चला चुके हैं 2 दफ़ा कम से कम। तो मुझे तो ये लग रहा है कि पार्लियामेंट में इन लोगों का जाना, और बिलावल का ज़ाहिर है पहला डेब्यू टेस्ट होगा ये, इन दोनों का पार्लियामेंट में जाना हेल्दी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है वो शायद ज़्यादा मजबूत हो जाए। और ये अहम है, हाँ, इसलिए भी क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो तो ईद का चांद है, कभी कभी पार्लियामेंट में नज़र आते हैं, क्योंकि और उनके आई थिंक थिंकिंग ये है कि जी मुझे पार्लियामेंट में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, मैं तो तकड़ा बैठा हूँ। और अब आजकल तो वो ज़्यादा ही तकड़े नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब की पार्लियामेंट के बारे में जो ख्याल हैं वो बहुत दफ़ा इजहार किया है, थिंक दोबारा दोहराने की बात नहीं है। वो जो PTI जो अपोजिशन करती रही है अभी तक, और अपोजिशन भरपूर की है हुकूमत की, लेकिन नॉन पार्लियामेंट्री अपोजिशन की है, मतलब मैदान वाली अपोजिशन की है, ऐवान वाली अपोजिशन नहीं की। अब उसके भी कितने डिविडेंड्स मिले हैं उन्हें, ये भी एक डिबेटेबल बात है। तो कम से कम अगर दोबारा हम पॉजिटिव पर बात करें तो यस, ऑन वन हैंड पार्लियामेंट स्ट्रेंथन होती है, और ऑन द सेकेंड हैंड शायद इन दोनों बाप बेटे की मौजूदगी की वजह से इन बाकी जमात भी फोर्स हो जाएं
کہ ہم بھی پارلیمنٹ میں کم از کم ہمارے ظاہر ہے لیڈرز کہ کو پارلیمانی جوڑ آنا توڑ کی چاہیے. روایت جو اب تک جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح سے مستحکم نہیں تھی وہ ہوگی, اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے سیاست وہ اس کے بڑھنے کا امکان اگر زیادہ ہے. آصف علی زرداری ہوں گے جو جوڑ توڑ کے کافی سر ماسٹر رہے ہیں. پہلے میرے خیال میں ہاں جی میرے خیال میں ایک تو وسعت تھوڑی سی تصحیح کر دوں, آپ نے کہا سابق صدر نہیں بنے, تو وہ میرے خیال میں فاروق لغاری کی ایک ایگزامپل تھی if I'm not wrong کہ وہ صدر بننے کے بعد بھی وہ پارلیمان کے رکن رہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس میں جو ہے ایک منٹ مجھے کریکشن چاہیے کہ فاروق لغاری پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کے بعد پارلیمنٹ کے ممبر رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے if I'm not wrong but میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا. اچھا, تو اس کے بعد جو ہے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے ایک چیز اچھی آپ لوگ پازیٹیوز پہ بات کریں تو پیپلز پارٹی کی سیاست ہی یہی ہے, انہوں نے کہا یہی ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کے احتجاج پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اسٹریٹس پر نہیں رکھتے. یہی وہ نقطہ تھا جس نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو ابھی تک ساتھ ملنے سے روکا ہوا ہے. تو اب کیونکہ 2018 کی طرف ساری چیزیں جائیں گی تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ پارلیمان کے اندر وہ جتنا ہنگامہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں, اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اپنی اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے اس کو سیمنٹ کریں فردر اس کے لیے. اب بہت سی باتیں اس میں ہوئی تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب میں پنجاب جا رہا ہوں, میں پنجاب میں جا کر کے سیاست کروں گا, اور یہ ایسی خاصی باتیں آئیں. لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو کم و بیش اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پنجاب سے انہیں بہت کم کوئی رسپانس ملنے والا ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو سندھ تک محدود کیا ہے. ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے جوڑ توڑ کے وہ ماسٹر ہیں. تو مجھے ایک جو ہے چھوٹا سا سین میں اگر ویژولائز کروں کہ بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر کے طور پر آگے بیٹھے ہوں گے اور زرداری صاحب پیچھے ایک بینچ پہ بیٹھے ہوں گے اور پرچیاں جو ہے وہ بانٹ رہے ہوں گے یا اس پہ لکھ کے کچھ ایکسچینج کر رہے ہوں گے, اور اگر جس کا وہ ان کا لقب ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری, تو کچھ عرصے بعد لگتا ہے کہ پوری ٹریجری بینچ جو ہے وہ ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہوگی. بیسیکلی بات کر رہے ہیں جو بھی اداکاری ہو, جو بھی جوڑ توڑ ہو, جو بھی بینچ پہ کلیپنگ ہو یا جو بھی ہو, وہ چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے. یہ جو روایت ہمیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی پارلیمنٹ سے باہر سڑک پہ آنے کی, تو میرا خیال ہے کہ جو بھی تماشا اگر پارلیمنٹ کے اندر ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل, اور اس میں ایک اور پریکٹیکل بات بھی ہے. ہاں لیکن یہ کہنا کہ زرداری کے آنے سے پی ٹی آئی جو ہے, اگر آپ لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو انسپائر ہو جائے گی اور پارلیمنٹ میں آ جائے گی, تو مجھے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. کس نے کہا؟ کیونکہ ہم نے تو نہیں کہا, ایک چیز کو جی. تو دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم ایک چیز بھول رہے ہیں کہ جنوری میں پاناما کیس کی سماعت بھی ہوگی, اور وہ پاناما کا مسئلہ اب 1 مہینے چلتا ہے, 2 مہینے چلتا ہے, 3 مہینے چلتا ہے, جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا. تو پیپلز پارٹی کی جو اس وقت وہ ایک اسٹریٹجی ہے, کیونکہ ہم نے یہ کل کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ زرداری صاحب نے ایشورنس چاہی تھی وزیر اعظم میاں نواز شریف سے آنے سے پہلے کہ ان کو رینجرز نہیں پکڑیں گے, کم از کم ان کو وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان اگر آپ کو وہ ہو. تو اس میں جب ایشورنس مل گئی تھی تو ایک بات تو طے تھی کہ آج وہ کوئی تحریک کا اعلان نہیں کر رہے, اور یہ ہم نے کل بھی بات کہی تھی. اسی وجہ سے آج عمران خان تھوڑے سے مایوس لگے جب انہوں نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ تحریک کا اعلان کہاں گیا جس کا وہ تاریخ کا اعلان کرنے والے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ 27 تک کی ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد سڑکوں پہ دمادم مست قلندر ہوگا, تو وہ دمادم مست قلندر تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ہیز بین لیفٹ. مبشر کہ دمادم مست قلندر ایک اتنی ویگ ٹرم ہے کہ آپ اسے کسی چیز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی میں نے تو مطلب اس میں تو یہ نہیں مطلب تھا کہ میں روڈوں پہ نکلوں گا. دوسری بات ہے کہ جو دمادم مست قلندر کا ہماری سیاست میں سر یہ نان ٹرم ہے نا سر, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کسی کوئی بھی کرتے ہیں. آئی تھنک کہ ایشورنس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنی ایشورنس کی بات کی, پارلیمنٹ میں آنا انشورنس بھی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ الیکٹ ہو جائیں اور ایم این اے بن جائیں اور آپ پارلیمنٹ میں ہوں تو پھر آپ پہ ہاتھ ڈالنا بھی تھوڑا
قدرن مشکل ہو جاتا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ریئلسٹکلی سمجھ رہا تھا کہ پی 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 روڈوں پر نکلے گی تو آئی تھنک دیٹ واز انریئلسٹک ٹو بگن ود, کیونکہ ان میں ابھی وہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے میری نظر میں اس طرح کا احتجاج لانچ کرنے کا. اور اگر لانچ کریں گے بھی صحیح سر تو صرف سندھ میں ہی کر سکتے ہیں. باہر پنجاب میں اسپیشلی جہاں پر پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے وہاں پر تو جیسے آپ نے ابھی کہا یہ صرف صفر میں ضرب ہے. دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو. ٹھیک, وقفہ لے لیں. آپ لے لیں وقفہ. ویلکم بیک. قانون سازی کی راہ میں اور خصوصاً جو عوام دوست قانون سازی ہے اس کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, اس موضوع پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ SDPI کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا اور اس میں فرحت اللہ بابر سمیت جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سینٹ میں, ان سمیت کئی لوگوں نے اظہار خیال کیا. فرحت اللہ بابر نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی جس کی بنیاد پہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو قانون سازی کی راہ میں ہے وہ دو رکاوٹیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی بقول ان کے نیشنل سیکیورٹی بریگیڈ, اور دوسرا نظریاتی بریگیڈ کہ سوسائٹی ان کے مسلسل دباؤ میں ہے, اور جو بنیادی ہیں جیسے عورتوں کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, یا پوسٹ کنورژن بل کی بات ہو گئی وغیرہ, بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں جو قانون سازی اور ان کا جو تحفظ ہے وہ اگر کرنا بھی چاہیں تو یہ جو دو رکاوٹیں ہیں یہ ان کا پریشر جو ہے وہ ہے. غالباً کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پچھلے 70 سال میں پاکستان میں ایک جو بحث مستقل چلی آ رہی ہے اور جو طے ہونے کا نام نہیں لیتی, وہ یہ ہے کہ کیا ہماری جو سمت ہے وہ نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنانے کی ہونی چاہیے, یا عرف عام میں جسے گیرجن سٹیٹ بھی کہتے ہیں, یا پھر ویلفیئر سٹیٹ کے حساب سے ہماری سمت متعین ہونی چاہیے اور پھر پالیسیاں اور قوانین بھی اسی حساب سے ہونے چاہیے. عملاً صورتحال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی نیریٹو جو ہے وہ چھایا ہوا ہے مستقل, اور اس کا جو آئل ہے اس مشینری کا وہ ہے کہ ساتھ میں جو نظریاتی کمپلیمنٹ بریگیڈ ہے. مثلاً جو بنیادی بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک مونولیتھک سوسائٹی ہے, اس کو ایک سٹیٹ جیکٹ پہنا دیا جائے, یا پہلے ہم یہ ایڈمٹ کریں کہ یہ کثیر نسلی, کثیر قومیتی, کثیر علاقائی اور کثیر السوچ سوسائٹی ہے, اور وہ ایک بڑا جو پاکستانیت کا امبریلا ہے اس کے تحت اسے پھلنے پھولنے کے مواقع دیے جائیں. مطلب کفن ہے یا رلی؟ ہاں ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں جو ہے فرحت اللہ بابر انہوں نے سجیسٹ کی ہے کہ یہ جو سپیس ہے جو ہم سے چھنا ہے یہ گریجولی چھنا ہے اور ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے. سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کو اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ مختلف جو ایشوز جو کہ ہم جن پہ بات کرنے سے خوفزدہ ہیں اس پہ بحث کا دروازہ کس حد تک کھولا جائے, سوالات کس حد تک اٹھائے جائیں, اور رائے عامہ سے کس حد تک رابطہ کیا جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم الیکٹڈ باڈی کے طور پہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھ کے تو ترم خاں سمجھتے رہیں اور قانون سازی کرتے رہیں, اور جب سڑک پہ صرف ایک آدمی آ جائے اور آپ کہیں نہیں سوری ہم آپ کی بات تو یہ مسئلہ انہوں نے اٹھانے کی کوشش. اب دیکھیں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی ہے, آپ بھی یہی کر رہے تھے کہ صرف قانون سازی سے آپ نظریاتی جماعتوں کو نہیں روک سکتے, اور اب اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اپوزیشن موڈ میں آ جائیں کہ آپ میں نے تمہاری بات سننی ہی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مانا کہ جیسے آپ فوکس کرتے ہیں جو بھی فورسڈ کنورژن بل پہ تھوڑی کنٹروورسی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کہ جماعت اسلامی, جماعت الدعوہ, کچھ اور جماعتوں نے ٹھوس مخالفت کی تھی. پھر یہ خبر آئی تھی جماعت اسلامی کی ترجمان سے ہی آئی تھی کہ نہیں آصف علی زرداری نے کچھ ایشورنسز دیے ہیں سراج الحق کی. ابھی تک کوئی اس کی کلیئر ڈینائل کم از کم میرے پاس نہیں آئی, یا آفیشیل لیول پر نہیں آئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب
फरतुल्लाह बाबर साहब ये भी कह रहे हैं कि आपको फिर भी एक डिबेट स्टार्ट करना है, जो अपोज भी कर रहे हैं, अगर बेशक उनकी, अगर मैं उनकी बात सही तरह समझ रहा हूँ कि जो अपोज भी कर रहे हैं, अगर जो उनके पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं भी पोजीशन, लेकिन फिर भी आप राब्ते में रहें, आप डिबेट करें और आप मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म नहीं, आप बॉल उनकी तरफ टॉस कर देना। जैसे ये बात है कि भाई अगर आपको एतराज़ है कि अगर आपको उम्र के सिलसिले पर मसले पे एतराज़ है कि इस उम्र पर हम अग्री नहीं करते कन्वर्जन्स में, तो आप बताएं। लेकिन मसला पता है क्या, इससे क्या हल होगा? क्या नहीं हल होगा या नहीं होगा ये तो नहीं, मसला ये है कि सिर्फ ये कि हम सवाल उठाएं इससे भी इतना डरा जाता है। मसलन एक मुकर्रर ने कहा कि जी एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम आया, कोई बहस हुई, उस प्रोग्राम से मुतासिर होकर हुकूमत पंजाब ने जो सिलेबस है अपना तालीमी सिलेबस, उसमें से जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन है, मज़ाहिब का तक़ाबली मुताला, उसका चैप्टर ही मिटा दिया। अच्छा, ये अब इस तरह की जो चीज़ है कि मसलन फ़र्ज़ करें कि एक बंदा आपके नैरेटिव को चैलेंज करता है, तो हो सकता है कि मैं जो आपके नैरेटिव को चैलेंज कर रहा हूं तो मुराद ये हो कि यार मुझसे बात करो, या मैं आपको मेरी भी सुन लो, मैं धमकाना चाहता हूं। हाँ। और अगर आप ये समझें कि ये असल में ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल झुक जाऊं और लेट जाऊं, तो हुकूमतें इतना घबराई भी होती हैं और ख़ुद जो सो कॉल्ड अरकान असम्बली हैं वो इतना परेशान होते हैं कि वो अपने तौर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फेयर फैक्टर को, और जिसकी बुनियाद पे जो ओरिजिनल मकसद होता है प्रेशर डालने वाले का, उससे कई गुना प्रेशर में आ जाते हैं। ये भी बात सही ये है प्रॉब्लम। हाँ। सर, आपको लगता नहीं है कि चीज़ें शायद थोड़ी सी तब्दील हुई हैं? इस साल खासी लैंडमार्क जो है लेजिस्लेशन हुई है, कम से कम चारों असेंबलीज़ में, सूबाई असेंबलियों में भी, मरकज़ी असेंबली में भी। तो फरतुल्लाह बाबर साहब का मेरे ख्याल में जो प्रेमिस है वो उस हद तक दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि लोग अभी तक कोई ऐसे फोरम्स अवेलेबल नहीं हैं उस डिबेट के, या कनेक्शंस नहीं हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के कि वो ऐसे कोई लार्जर डिबेट का एहतमाम करे, तो मेरे ख्याल में जो मीडिया पे भी थोड़ी बहुत बहस होती है उसने शऊर तो उजागर किया है। अब जैसे विमेन प्रोटेक्शन बिल है, जैसे फोर्स्ड कन्वर्जन वाला बिल है, मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब ने वो रिलीजियस प्रेशर से ज़्यादा जो उनका जोड़ तोड़ वाला सिलसिला है ना, उसको वो करते हुए उन्होंने जो इस बिल में तरमीम को मंजूर किया है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई बड़े लेवल पर कोई ऐसा मुजाहरा हुआ हो फोर्स्ड कन्वर्जन बिल के खिलाफ, ना ही मैंने देखा कि कोई जुम्मे के खुतबे जैसे नॉर्मली होता है किसी ने उस बारे में बात की हो। ठीक है, कुछ मजहबी जमातों ने एहतजाज ज़रूर किया, लेकिन उन मजहबी जमातों की सिंध के अंदर प्रेजेंस जो है, और पार्लिमानी प्रेजेंस और दूसरी भी प्रेजेंस, वो इतनी नेग्लिजिबल है कि हम एक तरफ एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन लेकर के आते हैं और जो हमारे अक़लियती भाई हैं उनको हम ये यकीन दिलाते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, और उसके सामने ही उनके सामने फिर हम कलाबाजी खा जाते हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों की हद तक शऊर बढ़ रहा है, और उसमें मीडिया, आप खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, वाहिद इस वक्त फोरम है जहां खुल के बात हो जाती है किसी ना किसी लेवल पर, चाहे उसमें रेटरिक जितना भी ज़्यादा हो, मसाला जितना भी ज़्यादा हो। मतलब कि आइडियोलॉजिकल और नेशनल सिक्योरिटी ब्रिगेड के साथ हम पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ब्रिगेड को भी शामिल कर दें, ये भी एक बहुत बड़ी, और जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ी, बिल्कुल, क्योंकि देखें जमातें जो हैं अपने तौर पर जब कॉम्प्रोमाइज करती हैं तो वो दर हकीकत खुद के कन्विक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही होती हैं, और नाम दिया जाता है क्योंकि सियासत में आपको पता है खास तौर पे। लेकिन सिंध के बिल में, और मैं इस पे कम से कम पंजाब हुकूमत का जो बिल था, पंजाब हुकूमत ने के बिल में उन्होंने एक स्टैंड लिया, और हमने देखा कि उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन उस पर शुरू भी हो गई। तो अगर हुकूमतें थोड़ा सा भी अपना पाँव सियासी जमातें मजबूत रखें, और अगर उस सही कन्विक्शन के साथ जा रही है, जोड़ तोड़ के चक्कर में नहीं जा रही कि अच्छा अगर दो मुझे जमातें कहेंगी तो मैं बिल वापस लेकर के जो मेरा प्लान है तीसरे बिल को शामिल करने का या कोई सियासी इत्तेहाद बनाने का, उनकी हिमायत में उसमें हासिल कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। जोड़ तोड़ में कभी कभी पैर फिसल भी जाते हैं ना, ये भी बात है। मैं ख्याल एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट का वक्त आ गया।
वेलकम बैक। ज़रार, आप पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि लॉज बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, हमारे प्लान भी बनते हैं, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन का इशू हो जाता है। और जैसे कल हमने बताया था नाजरीन को कि जो जायज़ा रिपोर्ट 2016 के नेशनल एक्शन प्लान की जारी की गई है, उसमें 4 चीज़ों के ऊपर प्रोग्रेस जो है बताई गई है कि खासी सुस्त है, जिसमें कल अदम तंजीमों के दोबारा नए सिरे से काम करने के मुताबिक है, फाटा रिफॉर्म्स हो, और उसके अलावा बलूचिस्तान की मुफाहमत हो, और उसके अलावा टेररिस्ट फंडिंग हो, और दूसरी चीज़ें भी थी। तो मैं ज़ाहिर है आज यहाँ आया तो उसी सिलसिले में मैंने कुछ सिक्योरिटी हुकाम से बात भी की कि जनाब मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये क्यों नहीं इफ़ेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट हो पा रहा। तो मुझे जवाब में पता है क्या मिला। उन्होंने कहा कि जी 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब सुन लें। पहली चीज़ है सिरिल की स्टोरी जो कि डॉन में आई, नंबर 1 रीज़न। ओके। दूसरी रीज़न दी गई कि धरना था इस वजह से, और तीसरी चीज़ दी गई कि ट्रांजिशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो रही थी, तो लिहाजा गुज़िश्ता 2 माह में ये जो नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें खासी जो है किसी भी तौर पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी, सुस्त रवि का शिकार रही। और कहा यह गया कि जब 8 अगस्त को कोयटा में सिविल अस्पताल वाला वाक़या हुआ था, जिसमें ज़ाहिर है इतने सारे लॉयर्स और टोटल टॉप ब्रास उसमें शहीद हुई थी, उसके बाद जब मिलिट्री और सिविल बैठे थे लीडर्स, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब, तो उनको हाईएस्ट लेवल पर एक प्रेजेंटेशन दी गई थी जिसमें कहा गया था कि जनाब जितनी इस वक्त जिहादी जमातें हैं, चाहे वो फ़िरका वाराना हो, चाहे वो दहशतगर्द तंजीमें हों, चाहे वो जिहादी तंजीमें हों, वो सब की, और ये मुझे वर्ड बताया गया, उन्होंने कहा इन सब की नानी एक है। तो इस वजह से उस सिलसिले में एक उस वक्त प्लान भी तैयार किया गया, जिस प्लान के तहत सूबों को कहा गया कि जनाब आप अपने लेवल पर वो करेंगे और सेंटर जो है अपने लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करेगा। सेंट्रल के लेवल पर जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के नीचे जो है सेक्रेटरी इंटीरियर भी होंगे, आईएसआई भी होगी, एमआई भी होगी, आईबी भी होगी, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी होंगी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी होंगे, और तमाम पुलिस चीफ होंगे। उसके अलावा जितनी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ही होंगी। लेकिन कहा यह गया कि सूबाई सतह पर भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है ताकि ए वंस एंड फॉर ऑल जो है एक कंसिडरेट एफर्ट हो और फोकस्ड एफर्ट हो कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। और हमें ये बताया गया कि फ़िलहाल जो फ़ौजी और सिविल क़यादत, उनका ये कहना है कि हमारी जो माजी में पॉलिसियाँ रहीं, सबको पता है कि जिहादी तंजीमों को सपोर्ट किया गया, वो चाहे अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, कश्मीर के हवाले से हो और कहीं, तो वो पॉलिसी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और ये बात मैं कर रहा हूँ अक्टूबर की, अक्टूबर के बिगिनिंग में जब ये पॉलिसी फॉर्मुलेट होकर सामने आई। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि क्योंकि सिरिल अलमेडा की स्टोरी आई डॉन में, उसके बाद धरना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है आपको पता है कि फ़ौज और सिविल के दरमियान को थोड़ी सी नाराज़गी भी हो गई। तो इस वजह से ये 2 माह इसी नाराज़गी को दूर करते हुए निकल गए। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि विद द चेंज ऑफ कमांड ये चीज़ें जो हैं एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेंगी। दूसरी एक बड़ी ख़बर ये है कि ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनका दौरानिया ख़त्म हो रहा है इस जनवरी को, 7 जनवरी को। और कहा यह गया कि जनाब उसमें जो है अब तक, और ये थोड़ा सा ज़ाहिर है सिविल साइड की भी कमज़ोरी है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना था, विटनेस प्रोटेक्शन करनी थी, पोपा और ये सारे लॉज अब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस सतह पर भी कुछ नहीं हुआ। तो बताया ये गया कि जब से फांसी पर पाबंदी उठाई गई है 411 अफराद को फांसी दी जा चुकी है, जिसमें से सिर्फ 6 अफराद जो हैं वो उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था। तो आप सोच सकते हैं कि प्रायोरिटी किस हद तक है दहशतगर्दी को ख़त्म करने पे। मिलिट्री
कोर्ट्स के बारे में ये कहा गया कि जनाब 275 केसेस अप्रूव हुए थे और 217 जो है वो उसमें जो है अब ये जो लेटेस्ट फिगर है उसमें कंप्लीट हो चुकी है। 153 जो है उन लोगों को डेथ सेंटेंस दी गई है। तकरीबन 113 लोगों को इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है और तकरीबन में अभी जो है 12 केसेस हैं, 10 से 12 सॉरी 6 केस बाकी बचे हैं जो कि 7 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये बताया गया कि ये जो है मिलिट्री यानी फ़ौजी अदालतें वो ख़त्म हो जाएंगी और जो नई एक लेजिस्लेशन के लिए काम हो रहा है कि जिसमें ये स्पेशल लॉज सारे के सारे जिनमें हमें कहा गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको आगे बढ़ाया जाएगा, एक कानून की शक्ल दी जाएगी। वो कब आता है वो ज़ाहिर है पार्लिमान के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर डिबेट भी होगी। तो ये सूरत हाल है जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन मुझे ये बात ज़रूर वहाँ सहाफ़ियों ने पूछा भी, उन्होंने कहा कि ये कैसा नेशनल एक्शन प्लान है जो एक ख़बर से इतना नाजुक है कि खबर की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो उसमें ज़ाहिर है ख़ासी गर्मा गर्म बहस भी हुई कि प्लान जब फोकस था और वो ख़बर तो कुछ और थी, तो आप कैसे इस चीज़ को वो कर रहे हैं। और फिर मदारिस के बारे में भी ये कहा गया कि जो हुकूमतें हैं सूबाई सतह पर भी ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी है, वो भी मदारिस को उस तरीके से रजिस्टर करने में या उनको जो है कंट्रोल करने में, एक ज़ाहिर है हमें पता है बड़ी कम तादाद है उन मदारिस की जहाँ से दहशतगर्दी होती है, लेकिन उनको जो है काउंटर करने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। वेल मुबशिर, अब जहाँ तक ये मिलिट्री कोर्ट्स और सज़ाए मौत की बात है, आपने कहा था कि सिर्फ 6 दहशतगर्दी के मुलाजिम हैं जिनको सज़ाए मौत दी गई है। अब ये अनफॉर्चुनेटली एक नेचुरल बात थी, क्योंकि जब आप पाबंदी हटा देते हैं सज़ाए मौत से तो जो भी बैकलॉग होता है सबसे पहले तो उन बेचारों के टाइम आता है। लेकिन ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स थे वो हरगिज़ एक सल्यूशन नहीं थे, वो एक स्टॉप गैप थे, एक टाइम बाइंग मनूवर थे ताकि आप उस वक्त का इस्तेमाल कर सकें और आप ये सारी अपनी सिविल जुडिशल सिस्टम को रीवैम्प कर सकें, जैसे आपने भी बताया विटनेस प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। वो नहीं हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक सोचा ही जा रहा है कि इस पे यार कभी ना कभी काम करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपने ज़रूर बात की है कि यार बिल्कुल सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाता अगर ये 3 चीज़ें ना होती वो सब। हाँ, ये खबर ना आती नहीं, और दूसरा क्या था, चेंज ऑफ कमांड एंड थर्ड धरना। तीनों चीजें जेन्युइन है, बिल्कुल इसलिए कि सिरिल अलमीडा की जो स्टोरी रॉकेट साइंस है ये एक ऐसे मौके पे आई जबकि टेरर फाइनेंसिंग पे टोटल कंट्रोल हुकूमत कर चुकी थी। बस अगर वो एकदम स्टोरी वो ना आती तो वो बाकी जो 1% रह गया था वो भी हो जाता। प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बैनिंग पर धरना जो है वो बहुत बड़ी रुकावट रहा है। ये जो आखिरी धरना है जरूर उसी की वजह से मजबूरन, आपको याद होगा जमात अहले सुन्नत ने इस्लामाबाद के हॉकी ग्राउंड में उनको इजाजत देनी पड़ी। आपको तो देनी पड़ी, धरना हो रहा एक्शन प्लान जो है वो तो बिल्कुल ही उसकी तो ऐसी तैसी हो आपके साथ ध्यान धरने में थी ना। जहाँ तक बलूचिस्तान में मुफाहमत की पॉलिसी है वो इसलिए आगे नहीं बढ़ी कि जाहिर है कि बैटन चेंजिंग हो रही थी, तो अब उसके होते हुए कैसे जो है मुफाहमत की पॉलिसी आगे बढ़ सकती है। हुकूमत बिल्कुल मुखलिस है, बिल्कुल उसने हर जो है एफर्ट इस्तेमाल की है और अगर ये तीनों चीज़ें, लिहाजा इमरान खान को चाहिए, सिरिल अलमीडा को चाहिए और बलोचों को चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान को अगर उन्होंने अब बटौन को चाहिए और उन्होंने जो है एक इम्पोर्टेंट चीज और बता दूं वसत, एक चीज और बता दूं, ताबून उन्होंने चौधरी निसार अली खान से खुसूसन करना चाहिए। बिल्कुल जी अच्छा, एक और चीज़, फाटा की रिफॉर्म्स की जब बात हुई तो ये बताया गया कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने का जो प्लान था जम करने का, वो अब फिलहाल उसको तर्क कर दिया गया है क्योंकि ये लगता है कि फाटा के फंड्स भी अगर खैबर पख्तूनख्वा के पास जाएंगे तो पता नहीं वो फाटा को जो है वो डेवलप करेगी इसके नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा 5 साल तक देखा जाएगा। जी बिल्कुल, 5 साल भी कम है, 10 साल तक देखा जाना चाहिए। और फाटा का प्लान जब तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक वहाँ सीनियर जर्नलिस्ट नहीं मुल्ला यूसुफजई बैठे हैं, मेरा ख्याल है उनकी वजह से जरूर। और मेरे ख्याल इसी बात पर एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं जी, क्यों ना वक्फा ले लें।
جی ویلکم بیک. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کچھ روز پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سالگرہ تھی اور سالگرہ پر کس نے ان کو ہیپی برتھ ڈے کی؟ بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے. نریندرا مودی صاحب نے ان کو ایک ٹویٹ کی برتھ ڈے وشز جو 25 دسمبر کو پاکستان پی ایم مسٹر نواز شریف آئی پرے فار ہز لانگ اینڈ ہیلتھی لائف, جس کے بعد میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف نے تھینک یو بھی کیا. اب بھارتی انتہا پسند تنظیم شیو سینا اس بات پر کافی ناراض ہوئی اور اپنے اخبار سامنا کے اوپیڈ میں حالانکہ مودی کا نام نہیں لیا, اتنی ضرورت نہیں تھی, لیکن تھوڑا سا ایک اشارہ کیا کہ جی چھترپتی شیواجی جو 16ویں صدی کے مراٹھا بادشاہ تھے وہ کبھی اپنے دشمنوں کو سالگرہ مبارک تو نہیں کہتے تھے. انہوں نے کبھی اورنگزیب, افضل خان یا شائستہ خان کو کبھی ہیپی برتھ ڈے نہیں کہا. تو یہ ایک چھوٹی سی کنٹروورسی وہاں پہ چلی ہے. لیکن جہاں تک شیواجی اور مودی کی بات ہے تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے ویکینڈ پہ نریندرا مودی ممبئی گئے. ممبئی میں مہاراشٹرا میں جلد انتخابات بھی ہونے والے ہیں اسٹیٹ لیول پر, اور وہاں پر ایک بہت ہی بڑے مجسمے کا فاؤنڈیشن سٹون لے کیا. مجسمہ ہے چھترپتی شیواجی کا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیچو ہوگا. کتنا بڑا ہوگا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا 152 میٹر. اوکے ہاں 182 میٹرز ٹال اونچا ہوگا. اور اگر تھوڑی کمپیریزن کریں باقی فیمس اسٹیچوز کے ساتھ تو جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے بیچارہ وہ صرف 93 میٹرز کا ہے. جو ابھی دنیا میں سب سے بڑا اسٹیچو ہے وہ ہے میانمار میں بدھا کا اسٹیچو ہے 115 میٹر, اور جو دو باقی اس سے جو سیکنڈ اور تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں وہ بھی بدھا کے ہیں. ایک ہے چائنا میں 108 میٹر کا اور دوسرا ہے جاپان میں 100 میٹر کا. اب اونچائی تو اپنی جگہ, خرچہ جو اس پہ ہونے والا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیوی ہے. $530 ملین کا خرچہ ہوگا اس کے اوپر. پاکستانی روپے میں 5,555 کروڑ روپے اور انڈین روپیز میں 3,604 کروڑ روپے. اگین اس کا بھی تھوڑا سی کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ جو بھارت کی جو اسپیس پروگرام ہے, جو پہلا انہوں نے اسپیس پرو بھیجا تھا مارس کی طرف, چندریان 1, اس کا خرچہ تھا صرف 380 کروڑ, چندریان 2 کا 425 کروڑ, اور جو ایکچوئل مارس مشن تھی جو کامیاب رہی ہے وہ تھی 450 کروڑ کی. تو مطلب کہ اس ایک مجسمے میں آپ تقریباً 8 دفعہ مارس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک اس کی بجٹ کی بات ہے تو 7 گنا جو پوری مہاراشٹرا اسٹیٹ کی جو روڈ بنانے کا بجٹ ہے اس سے 7 ٹائمز یہ ہے. لیکن جو مہاراشٹرا کے فائنانس منسٹر ہیں ان سے بھی پوچھا گیا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ نہیں خرچہ کر رہے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا نہیں یار یہ انفیکٹ ہمارے پیسے بچیں گے. تو پھر پوچھا گیا کیوں, کیسے پیسے بچیں گے؟ کہا کہ جی دیکھیں اگر صرف ایک ہی بندہ شیواجی کے نظریے پہ چلنے لگ گیا تو میں سمجھوں گا کہ 1000 کروڑ روپے بچ گئے. اور اگر سب لوگ اس کو دیکھیں گے اور اگر کوئی جرائم پیشہ عناصر ہیں اور وہ آپ کا موبائل چوری کرنے والے ہیں وہ اس کو دیکھیں اور کہیں گے نہیں یار شیواجی دیکھ رہا ہے, تو وہ جرائم نہیں کریں گے. اور جو ابھی 15,000 کروڑ ہم اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ پر سپینڈ کرتے ہیں وہ کم ہو کے 3,000 کروڑ آ گئی. سو موجہ ہی موجہ. جی ہاں, ابھی بھی اور کچھ بہت تھا لیکن ٹائم ایز یوزول بالکل ختم ہو گیا ہے. اب ہم آپ کو ملیں کل 11 o'clock ایز یوزول.